दीर्घ केते वर्ष पर सारा ओडिशा रे खरीफ धान फसल खूब भल होइथिला। वर्षा अभाव जोगु विलंब रे चाष कार्य आरंभ होइथिले सुद्धा मुंडछाल तुंडरे मारी जमी रे सुना फळाइथिले चाषी। खेत रे हसुथिला सुनार फसल। चाषी बड़ आनंदित थिला। तेबे हठात ठीक अमल समय रे अदिनिया लघुचाप जनित लगाण वर्षा कृषक उपरे दाउ सेथिला। धान ठू परिवा जाए सब किछि बर्बाद कर देला अदिनिया लघुचाप वर्षा। सबुआड़े हाहाकार। अर्धाधिक धान कटा हुई जमी रे पड़ी रहिला। जमी रे वर्षा पानी लहड़ी भांगिला। सेही लहड़ी कृषकर भाग्य सह खेल खेलिला। लगातार 2 दिनिया प्रथम लगाण वर्षा रे भिजिथिबा धान को कृषक पानी रु छाणी आनिबाकु चेष्टा कला। धान काटी बिल रे हिड़ उपरे किमा रास्ता उपरे पाल घोड़ाई रखिला। तेबे एभली दुर्दिन परिस्थिति रे जहा किछि अमल हुई थांता पुणी द्वितीय लगाण वर्षा सब किछि सारिला। धान गछ गुड़िक सड़ीगला। केंडरे थाई धान झड़ीगला। कटा हुई बिल भितरे हिड़ उपरे किमा रास्ता उपरे पाल घोड़ाई रखा जाइथिबा धान गुड़िक गजा होइगला। चाषीटीर वर्ष सारार झालबुहा परिश्रम माटी रे मिसिगला। धान बुणार प्राक प्रस्तुति ठारू धान अमल पर्यंत चाषीटीए खरा वर्षा को खातिर न करी माटी संगे माटी हुई मुंड झाल तुंडरे मारी आज पाइला बेलू हाथ पांतार तार कष्टलब्ध फल सुनार फसल भासीगला। सारा ओडिशा रे परिस्थिति उपरी थिबा बेले खोर्धा जिल्ला रे सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि। तेणु खोर्धा जिल्लार चाषी सर्वाधिक क्षतिग्रस्त होइछन्ति। चाषींक अंटा भांगी देइछि एही वर्षा। चाषी कूलर आज दुखद परिस्थिति रे वास्तवता को उपलब्धि करी सरकार सहृदयतार सहित विचार करते। समस्त कृषि ऋण छाड़ सहित चाषी को उचित मूल्यर क्षतिपूरण दियंतु बोली चाषी मानक समेत खोर्धा जिलार स्थानीय जनप्रतिनिधि माने दाबी करछन्ति। खोर्धा जिला गोलबाई शासन बापा नाम हूँ गोदावरी मंगराज, मो नाम सीताकांत मंगराज। आम 3-4 माने धान करूँ सबू जाक गजा है 22-23 तारीख 24-25 तारीख सबू जाक धान वर्षा है धान गजा है। देखो आज्ञा केमती गजा है। ग्राम गोलबाई शासन मु बुद्धेश्वर बलिया सिंह, पिता नाम हूँ बंशीधर बलिया सिंह। बर्तमान देखो आज्ञा 25-26 जो भाया वर्षा आम चाषी देखु आज्ञा कि कौ भाया भाव में गजा है। 10-12 मास जमी चाष करूँ ये अवस्था है। आम कौन करूँ आपण ही यार समाधान बात दिंतु। आमर क्षतिपूरण आम चाहूँ। ग्राम गोलबाई ग्राम पंचायत खोर्धा जिला राज बलिया सिंह मो पिता पुओ हूँ प्रमोद बलिया सिंह। एमती गजा हो 6-7 मान बिल करी 1 बिल कि यही भाया गजा हो पानी भाषुची छाणी आनी कौन करी आज्ञा पानी बुड़ी की बिल देखु पानी बुड़ी की आठुए धान कटा ही कड़े पड़ा। बर्तमान ओदा आकार बाहर को बुआईलु बुआई 3 डबल आज्ञा खर्च। सरकार कहले पुणी 2300 टंकार धान जीव या शुणिकी मुंड चक्कर खाऊँ। लक्ष टका आज्ञा ऋण करी जमी करूँ। जमीर अवस्था देखु हिड़ सारा केमती धान गदिया पड़ी आज्ञा। हिड़ सारा आज्ञा धान खेलिया पड़ी। धान उठा ए बिलटा देखो एपटे मोर गोटे बिल एपटे 2 माणे बिल गोटे सेमतिया पानी भितर सब जला आज्ञा मो कबीर चरण प्रधान कालपड़ा ए पर्यंत 8 दिन एमती बात्या पवन वर्षा होगी नष्ट हो चाषीर कौन है कौन है आखिर सरपंच ठार आरंभ करी रेभेन्यू डिपार्टमेंट तहसिल पर्यटन कहीं आसीना खाली आम शुणा पाचु जे तुम जहाँ जहाँ क्षति होती सब गोटे दरखास्त कर। आज्ञा दरखास्त करूँ ना निजर क्षति विषय किसी तदारख करूँ एमती संस्था कौन एपर्त ये जगह को कहीं भी आसीना तो बहु फसल आसंता वर्ष को लोक आग्रह करेनि एत लघुचाप माने बर्तमान पानी भासुची लोकंर बहु क्षति कहार गजा हो गलानी कहार पानी भासुची किए उठाऊँ किए रोड रास्ता को नवाक भी सुविधा ना गहिर सारा पानी इे पानी लोड हो लोक अस्तव्यस्त काटी भी ना धान कली अधा 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 मारी अधा कहार अधा पाल ना के पाल गसे 1000 पाल एमती पानी भाषुची अस्तव्यस्त एमती लोकंर आग्रह बहु लस खाली आमर नुह प्राय सारा ये मुझे बोधे ओडिशा सारा लोकंर एमती जुआड़े जुआड़े वर्षा होता सियाड़े एमती होता आमर जब क्षति होती अन्य मानकर भी एमती होता आउ कौन करिया ए पानी देख गजा हो सब नष्ट धान चाषी बहु लोकसान पड़े बर्तमान
ଆଉ କ'ଣ କରିବେ କଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଭାସୁଛି ଗହିରେ, କାହାର ଗଦା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କାହାର ପାଣି ବିଲରେ ତ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣି, ଅଧା ଗଦା ଯାଏ ପାଣି ଆଉ। ମୁଁ ସମୀର ସଭ୍ୟ ଗୋଳବାଇ ଶାସନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଦିନିଆ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ମୌଜା ଗୋଳବାଇ, ଇଚ୍ଛାବନ, ନିରାଶ୍ରୟ, ତାଳପଡ଼ା ଏବଂ ଚନ୍ଦନପୁର ମୌଜାର ସମସ୍ତ ଚାଷ ଜମିରେ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଜମିଛି। ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲକୁ ଅମଳ କରି ଘରକୁ ଆଣିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥା ଘଟିବାରୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମାଣ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନକୁ ହିସାବ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯଦି ଏ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ କରନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେଲା ହଠାତ୍, ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ 75 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଏ ବର୍ଷା ଫଳ ଏମିତି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଟିଏ ତାର ବର୍ଷ ତମାମର ପରିଶ୍ରମ ଫଳକୁ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଟିକି ଗଦେଇଥିଲା, କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଧାନକୁ ମଣ୍ଡିରେ ଦେବ ବୋଲି ଆଉ ମଣ୍ଡିରେ ନିଜ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡିରୁ ବିଲରୁ ଧାନ ଉଠେଇ ପାରିଲାନି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିକି ସେସବୁ ଗଛ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗଛକୁ ସବୁ ଗଜା ହେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି କାନ୍ଦୁଛି। କ'ଣ କରିବ? କାରଣ এই ଚାଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମବାୟରୁ ଋଣ ଆଣିଛି, ସାହୁକାରଠୁ ଋଣ ଆଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର 26ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ। ଇନକ୍ୱାରି କରିଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଇଲାକା ଯେଉଁ DRMU ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁହୁଡ଼ି କୁଞ୍ଜିର ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଡ଼ ଉପରେ ଆମ ଓଳସିଂ ଛଣକି ଯାହା ଯେଉଁ 26ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାର ଚାଷୀର এই ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମବାୟ ଋଣକୁ ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀଟେ ଯେଉଁ କୃଷି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଋଣ ଆଣିଥିଲା, ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛି, ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର କ୍ରପ୍ ଲସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଏଫେକ୍ଟିଭର ମାନରେ ହେଲେ ଧାନ ନେବୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର ଧାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଚାଷୀକୁ ଯଦି ଚାଷୀର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ନୀତିରେ ଟିକେ ବଳ କରନ୍ତୁ, ଚାଷୀର ଋଣକୁ ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର ଧାନ ନୀତିରେ ଟିକେ ବଳ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀଟିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୂତନ ରାହାକୁ ପାଇବେ।